नमस्कार बंधुगण मैंने स्वागत करुच्ची मु आपणक निज चैनल ऑल एग्जाम नॉलेज रे आज आम देखा स्क्यू पेपर वन जोटा कि सॉइल कंजर्वेटर एक्सटेंशन वर्कर रो जीएस एंड लॉजिकल अरिथमेटिक रो पेपर वन देखी दबा 100टा क्वेश्चन अच्छी वीडियो बहुत लंबा हो जल्दी जल्दी करवा खाली आंसर कहीदे चल जी आउ चैनल जदि आप नुआ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने को भूलें ये चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करा हुए ओएसएससी ओपीएससी रो आउ ट्रिपल एससी रो तो देखीदे प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करदे आड़िया भाई भौणी मान विशेषकर अनुरोध से तो जमती भी करेंगे ओडिया भाई को सपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हु एमंग द फॉलोइंग आउ जल्दी ही बहुत जल्दी आम मैंने सब ऑनलाइन क्लास करने स्टार्ट करूँ तेणुक चैनल को लाइक करदे आउ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड सब मिलता है नोटिफिकेशन तेणुक भी करदे Who among the following novel literature Indian literature is the author of the novel The Buried Grant? तो काजी इश्यू गुरु हो ऑप्शन फिफ्थ तापरे देन टू देखीदबा Who among the following Pulitzer Prize awardee has got the prize of his or debut story collection interpreter of Maradiddis? तो झुम्पा लाहिरी हो यार आंसर प्रोनाउंसिएशन में क्षमा करेंगे which of the following Odia novels has been written by a different author than the other four फास्ट दिया झाक्सा अदर फोर माने कौटा गोटे डिफरेंट अच्छी तो लातेरखाना माना माथाना निर्विशंक यही सब एका अच्छी खाली माती माताला अलग तापर फोर्थ देखीदबा इन दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फाइबर कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन जोटा कि नेट पर यूज होता है optical fiber तापरे what happens to the mercury level in a barometer when it is taken down into a coal mine it rises option 4 तापरे देखीदबा a permanent magnet repels third is the diamagnetic substance only is option 3 तापरे 7th देखीदबा what is the angle in the which a cricket ball should be thrown so as to reach maximum distance 45 degree रे कले maximum distance रे जाए तापरे which of the following law is applicable in case of hydraulic brakes used to automobiles Pascal law हो तापरे 9th देखीदबा foggy day the visibility is poor because is diffusion of light is option 1 sorry एटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ऑप्शन 4 नौर ऑप्शन 4 हो 10 नंबर देखीदबा which of the following alloy is the most suitable for making heating element for high heating electric device nichrome option 4 हो तापरे 11th नंबर देखीदबा which of the following pairs is additive glass and colors they produce is only correctly matched आयरन ऑक्साइड रेड हो ऑप्शन 5th तापरे नेक्स्ट देखीदबा व्हाट इज द प्रोसेस बाय द व्हिच नायलॉन इज ऑब्टेन्ड एटा पॉलीमराइजेशन ऑप्शन 4 तापरे नेक्स्ट 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एटा हो कॉटन ऑप्शन 2 तापरे कोलेजन बेसिकली एटा हो ऑप्शन 5th प्रोटीन तापरे 15 देखीदबा who discovered the cell membranes robert hooke तापरे नेक्स्ट देखीदबा which of the following disease is characterized by inflammation of the membranes converting the brain and spinal cord आम देहर जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन अच्छी ताकू को रोगटा एफेक्ट करिथा कैरेक्टरिस्टिक्स तार माने कोन तो मेनिंगिटिक्स ऑप्शन 2 हो तापरे which of the following pH value of the soil indicates is the highly addicted 1 हो which of the following soil is most suitable for cultivation loam option 3 तापरे 19 देखीदबा which of the following African countries has been visited recently October 2017 honorable president in India दिल्ली जो एटा बाउटी एटा सेते करंट अफेयर आसला से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखिया कथा करंटली चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेते करंटली चेयरमैन किए थिला तो सेते थिला आपनकर रजनीश कुमार एथर किए अछि मते कमेंट सेक्शन में करंतु एबे करंटली किए अछि 2020 रे कहंतु मते
Who among the following nominees the Nobel Prize of the 2017 affidavit the Massachusetts Institute of Technology MIT Cambridge US Rainier Wisey option 2 तापर 22 who among the following cabinet member state government of Odisha is presented has become a ministry cabinet Sri Naveen Patnaik for the first time तो option 4 शशि भूषण बेहरा तापर next 23 which was the first match of FIFA under 17 World Cup 2017 played in the India during October 2017 Colombia versus Ghana option 2 टा कोन कहंतु एटा हे जिवो आपनकर ऑप्शन 2 23 रो ऑप्शन 2 हे जिवो 24 देखि दबा which of the following port trust has been recently renamed as the Din Dayal Port Trust तो कांडला हे जिवो ऑप्शन 2 24 25 देखि दबा which film is going to be the India officially entry to the Oscar for this year 2017 Newton option 2 26 देखि दबा which of the following components used in the computers has a volatile memory RAM he jibo option 5 तापरे next देखि दबा which of the following is presentation software belonging to Microsoft Office family तो Microsoft PowerPoint he jibo option 4 तापरे next देखि दबा who among the following is a Hindustani classical singer Gangubai Hangal option 2 29 देखि दबा which of the following folk dance from India is indigenous to the Bodo tribes of Assam Bagurumba he jibo option 1 30 रो देखि दबा which of the following traditional arts form also called in Mithali arts तो मधुबनी ही जिवो ऑप्शन 2 मधुबनी पेंटिंग 31 देखि दबा which of the following Indus Valley civilization site is not located in India इंडिया रे नाही जोटा हमरी एटा कॉलम मैच करिया पे कहछि ए रूबी कंपलिया कुसुम उद्याना सर्ववास्ती शक्ति एगुड़ा दिया है यार आंसर कही दूची ऑप्शन 2 अपन वीडियो पॉज करिकी तार देखिदेबे वीडियो बहुत लंबा हो जिवो नले 100टा क्वेश्चन करियार अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेक्सास तो अभिधम्म पिटका हो जिवो ऑप्शन 1 33 रो 34 देखिदबा 4 of the following languages were used in inspection of Ashoka identity the language that was not used खास्तोस्ती ही जिवो ऑप्शन सॉरी संस्कृत ही जिवो ऑप्शन 5 ऑप्शन 3 या 5 रे डाउट अछि आपण माने मते कमेंट सेक्शन में कहंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाज द फाइट जयचंद्र वाज द मधमदिन घोरी तो बैटल ऑफ चंदवार ही जिवो आ आपण मानकु जदी कोनोसी अलगा एग्जाम विषय रे दरकार सेटा भी मते कमेंट रे कहंतु मु सियोर रिप्लाई देबी आ चेष्टा करिवि सेही टॉपिक रे बनेया पई फेमस किंग कृष्णदेव राय बिलंग द तुलवा डायनेस्टी ऑप्शन 5 37 देखि दबा हु इज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन 4 38 देखि दबा व्हिच ईयर डिड द चौरा चौरी इंसिडेंट टुक प्लेस 1992 तापरे देखि दबा व्हिच अमंग द following town in Odisha located closest to the standard meridian of India Navarangapur option 4 आम नवरंगपुर अच्छी which of the following hill station located in different area than the other four Darjeeling option 1 which of the following lakes in India is the largest in terms of the area the Chilika Barampur side amaro which of the by the fire largest of the soil groups found in India alluvial soil say mati jibo alluvial mati which of the following river is the India different of the other four terms of the direction flow the Pennar Mahi au Periyar au Sabarmati au Sarabati ए तीनटार फ्लोज गोटे आड़े आउ यार गोटे आड़े अछि in which of the season western distribution from the Mediterranean area enter into the northwest India winter season option 5 45 देखि दबा which of the following crops growing India different agronomic season than the other four तो mustard is option 4
46 देखिदबा which district largest producer of mica in India तो कोदरमा तापर 47 देखिदबा which among the following countries is the smallest in size in South Asia Maldives then 47 पर 48 देखिदबा एटा भी कॉलम मैच करिया पई कहिछि ए बी एटा दिया ही जैछि आपण मन को आंसर कहि दूची आपण माने देखिदेबे एटा 3 हे जिवो तापर 49 देखिदबा नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नुह तो एटा आईएडब्ल्यू हे जिवो बाकी सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ हे जला इंडिया मॉनेटरी फंड आईएलओ हे जे इंडियन लीगल ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ गोटे हे गला एटा फूड हे गला तो एमती सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटा गोटे नुहे आ each of the following animal does find a place in the logo of the world fund WWF for nature पंडा हो ऑप्शन 5 आमर पूरी पंडा नुहति आमर से जो ये पंडा जो रहती जंगल रे से जो पांडा से जो व्हाइट कलर था जो टेडी बियर आसे जो से पांडा आउ एटा देखि दबा दैट पेयर ऑफ सीजर दैश टू मी एटा बिलोंग्स टू मी इज ऑप्शन 2 जस्ट ग्लांस dash this for me would you at this for me would you तापरे देखिदबा 53 shall I compare you dash a summer day to a summer day option 2 तापरे 54 I am afraid I am strongly prejudiced said dash him against him option 3 तार 54 देखिदबा 54 देखिदबा 54 कुआडे गला 51 55 52 53 54 55 पे आसीबो the thief just dash out of the window when the police arrived was just getting out option 5 तापरे 55 एटा इंग्लिश सेक्शन चलची if only we dash will the told this would never have happened एटा हे जिवो have done option 1 57 देखि दबा I asked you 1,000 times not to leave your daddy sock on your floor dash you keep doing it the but you keep doing it हबो तापरे 58 देखि दबा I don't hate Jim dash I am rather fond of him एटा नेदरलेस हे जिवो ऑप्शन 2 तापरे 59 देखि दबा My father was dash Ministry of Finance. The Ministry of Finance Shankar is ill and she will go to dash hospital. By the hospital is sorry none of these are our answer. Fifth of year किसी हबनी answer देनी. One of my friend dash the fine collection of book has है जिवो इतरे 62 देखि दबा 62 R है जिवो second 63 देखि दबा 20 mile dash is not a great distance is है जिवो 64 देखि दबा इज हे जिवो तापरे 65 नेवर लाइव बियॉन्ड यू मीन्स यू रिक्वेस्टेड टू नॉट टू लिव बियॉन्ड यू मीन्स हबो तापरे 66 प्लीज पोस्ट द लेटर लेट द लेटर बी पोस्टेड पोस्ट ईडी लाग जिवो वाटे बिटू यू एक्सक्लामेटरी हे जिवो ऑप्शन 2 व्हाट ए ब्यूटी यू आर तो तापर 68 देख दबा आई वाज गिवन ए बुक माय फ्रेंड गेव मी ए बुक 69 देख दबा यू ऑफन प्ले फुटबॉल एट द यूनिवर्सिटी डिड यू ऑफन प्ले हे जिवो तापर 70 पुट आउट यू द साकी बाय हुम वेयर यू टॉप साकी 73 71 एस जिवो एबे 71 देखो एटा पैसेज आइछि आपण माने एटा पढिबे डिटेल एटा पढिबे यार आंसर गुडा खाली मु कहि दूची 71 रहि जिवो देखंतु वर्क कंप्लीटली विद इन ए फिक्स आवर व्हाट इज मीन बाय द पीस वर्क एटा पढि के वीडियो पॉज करि कि देखिबे एटा 2 हबो 72 रहि जिवो 2 डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट फॉर द सेम क्वांटम ऑफ वर्क 73 देख दबा
73 ର ହବ men have responsibility to took their wives and children 73 ର 74 ର ଦେଖିଦବା what is the various solution problem and equality payment it ups to labor is speedily section paid and according to their skills option 1 ହେଇଯିବ 74 ର 75 ର ଦେଖିଦବା what looks unjust ଏଟା ହେଇଯିବ equal work on equal payment ତାପରେ ଏବେ ଆସିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ 50 ଆପଣଙ୍କର ଜିକେ ଆସୁଛି 25 ଇଂଲିଶ 25 ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିଦବା ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର 5 ପ୍ରକାରର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା ଏଟା ତ ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ତ ମଡରେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୃଦନ୍ତ ତାପରେ ବିଶେଷ ପଦ ସୁଜନର ବିଶେଷ ପଦ କ'ଣ ସୌଜନ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପଦର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦକୁ ଆକାରର ପ୍ରତିଶୋଧକ ବା ସମବାର୍ଦ୍ଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ ଏଟା ହେଇଯିବ କ 81 ପ୍ରାଣୀର ଭଲମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦ ବା ବୃତ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି କାମୋଦି ଅପସନ୍ 5 82 ଦେଖିଦେବା ଅନୁଗ୍ରହ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଗ୍ରହ ହେଇଯିବ ପିଲା ବିଗ୍ରହ କରିକି ଆସିଥିବେ ଭୁଲ କରିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାରତୀୟ ମାନେ ସରଳ ଧାର୍ମିକ ଓ ଅତିଥି ପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଏଟା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତାପରେ 84 କାରକରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ତ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଉ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ହେଇଥାଏ ଏଇ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅନର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ରେବତୀ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟିର ରଚନା କହିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ତାପରେ 87 ଦେଖିଦେବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ସ୍ୱାଭାବିକ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୃଷ୍ଟି ଇନ୍ଦୁମତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହ୍ରଦକୁ କାବ୍ୟ ନାୟିକା କରି କବିଙ୍କର ରାଧାନାଥ ଲେଖନରୁ ସୃଷ୍ଟି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ ଚିଲିକା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ବୋଧେ ତହିଁ ସିଂହାସନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିନା ଜଗତେ ତୁଳନା ସେହି ଦ୍ୱାରା ସିନା ଏହା କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଏଟା ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର 90ର ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାନେ ପଢ଼ି ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ବିଖ୍ୟାତ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଚମ୍ପୁର ନାମ କ'ଣ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଚମ୍ପୁ 91 ଦେଖିଦେବା 91ରୁ 95 ସେ କହିଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିଚିତିର ପରିଚ୍ଛେଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଲସ୍ୟ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜଣେ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହଁ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ ଉପାସରେ ଶୋଇଛି ବୋଲି ଆଲସ୍ୟର ଦାସ ବୁଝିବାକୁ ହବ କାରଣ ସେଥିରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଯୁତକରେ ହାତକୁ ଦୁଇ ଲଗାଇ ଉପବାସରେ ଶୋଇବା ଅଳସୁଆ ନିଜର ବା ନିଜ ପରିବାରର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଳସୁଆ ଏମିତି କହିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ତ ୟାଠୁ ଭଲ 91ର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି PDF ପାଇବା ପାଇଁ ତଳେ ଲିଙ୍କରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମହାରିପୁର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହୃତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ କିଏ ଆଳସ୍ୟର ଦାସ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଉପାସରେ ଶୋଇଛି ବୋଲି କହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ 93ର ଦେଖିଦେବା ଆନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେ ଏତେ ଦିଗରୁ ତାହାର ଦେହ ପତନ ହୁଏ ଯେ ସେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ ଆଳସ୍ୟ ଶରୀର ଓ ମନ ଉଭୟର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ ବଣ୍ଟନ ତାପରେ ଦଳବତ୍ତା ମନକୁ ନିର୍ଭର ଭିତରେ ହିଁ କାମରୁ ଛୁଟି ପାଇଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟଟନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ସର୍ବନାମ ସେ ମଶାକୁ ଧୂଆଁ ଦିଅ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କୋଉ ବିଭକ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି ଦମ୍ପତି ଏହା କୋଉ ସମାସ 98ରେ ଦେଖିଦେବା ଏଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ 99 ଏଇଟା ହବ ମାତ୍ରା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠି ସମସ୍ତ କୂପ ତ ୟାର ପେପର 2 ବି ନେଇକି ଆସିବି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନମସ୍କାର।